अच्छा ठीक अछि समस्त मिसी गाइबा क्या हो मु जेमिति गाइबी तमे सेमिति गाइबो ହେଲା काऊ डाकिला काऊ डाकिला बरसा रानी बरसा रानी बिलुआ नना बरसा रानी तू ଆମକୁ ଅନା ଶେଷରେ ଡାକିଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ମେଘରୁ ଝରିଲା ବରଷା ପାଣି କାଉ ଡାକିଲା କାଉ ଡାକିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କୁହ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଡାକିଲା କାଉ ପରେ କିଏ ଡାକିଲା ବିଲୁଆ ନାନା ପରେ କିଏ ଡାକିଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ଆଚ୍ଛା ବିଲୁଆ ନାନାର ଆଗରୁ କିଏ ଡାକିଲା ଆଉ କାଉ ପରେ ବିଲୁଆ ନାନା ଡାକିଲା ବିଲୁଆ ନାନା ପରେ କିଏ ଡାକିଲା ଜାଣିଲ ଏଥର ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଡାକୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗ କହୁଛୁ ତାପରେ ଯିଏ ଡାକୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପଛ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଯିଏ ଡାକିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଦଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ରେଳ ଗାଡ଼ିର ଡବା ଯେମିତି ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ସଜେଇବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦଉଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଡବା ତମେ ରେଡି କରିବ ହେଲା 101 नंबर डब्बा रुपेश का 102 किए तापर ठिया लो निजा निजा कार्ड को देखो केउ संख्या कार्ड काकू मिली छे से संख्या कार्ड अनुसार तुमे निजा को सजेई रखिबो 102 किए हाटी को 103 किए ठीक अछि एथरा देखो एला 101 परवर्ती संख्या केते थिले 2 102 तार कार्ड है 102 ता परवर्ती संख्या कार्ड केते 103 ता परवर्ती संख्या कार्ड 104 केला केमिति लागिला आगो पछ एला देखो दिने जंगल रे पशु पक्षी माने सभा कले आ सेमानक मध्य रे भालेडी पडिला मनुष्य माने दिन को दिन जंगल काटी सफा करी देउछंती जंगल हमको आग दियो से कहिला हमको आग दियो तापरे बबुली नानी गुटे चिंता कले जे एमिति जदी हेबे बेले समस्त मध्य रे झगड़ा हेबो सेथि पई मु तमकु जेमिति संख्या कार्ड देली से बबुली नानी सेमिति गोटे संख्या कार्ड समस्त को दे आउ जा नंबर प्रथमे आसीबो से आगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 104 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହ ହେନ୍ତା କର 105 क्या हिना कहबो 105 माने जीति गले मान लागি तमे ताली दियो
जेबी के वो हैं ग्रुप लीडर अच्छा मॉडल सचिन चलो इधर इधर संख्या काढ द्यायचे ग्रुप हो इधर जे सिंह परिपालन करतो जितला ओरे इथीन लेखो તમે ખાતાને લેખી છો ઓરે ઇની તમે નોટ લિયા હા